Morning guys, for today's video, malaki na ang aking tanim na basiling panigang. Yan guys, malalaki na sila guys. May bunga na guys. Yan, ang late pa guys pero may bunga na. Namumunga na sila guys. Yan guys. Hindi, maliit pa yan. May bunga na. Halos sila lahat namumunga na guys. May bulaklak na. Nilagyan ko ng dayami guys para hindi matuyo yung lupa. Ang purpose yan para hindi ko tubuan ng damo. Yan yung tanim kong talbos ng kamote guys. Malaki na guys. Yan lahat yung tanim kong siling panigang guys.